टू देखते हैं इंग्लैंड की टीम अर्ली इंडियन को पवेलियन भेजती है या इंडियन मजीद स्कोर करके इंग्लैंड को मुश्किलों में डालती है। ऋषभ पेंट अनफिट थे लेकिन जब दोबारा क्रीज में आए 50 जड़ दी। A1 में इंग्लिश बॉलर की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा देखना होगा कि सेकंड डे में भी वो कुछ परफॉर्मेंस दे पाते हैं या नहीं। बिल स्टोक्स बॉलिंग में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा, उनका साथ जॉफर आर्चर ने भी खूब दिया। शार्दुल ठाकुर ने भी इनिंग में भरपूर रन किए। बिल स्टोक्स की शानदार बॉलिंग का आगाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट बिन नासिर। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 4 टेस्ट मैच में डे 2 के हवाले से, जो कि इंडिया की इनिंग जारी है और उनकी फर्स्ट डे में 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं और आज बाकायदा कहने के इनिंग का आगाज जनेजा और शार्दुल ठाकुर करेंगे। और जैसे कि ऋषभ पेंट का हम बता चुके हैं कि वो अनफिट होके पवेलियन लौट गए थे और वो अब देखना होगा कि क्रीज पर आएंगे या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, इनिंग का आगाज हुआ जुनेदा और शार्दुल ठाकुर के दरमियान और इन दोनों के दरमियान कुछ लॉन्ग पार्टनरशिप तो ना रही, लेकिन 5th विकेट जो कि 340 रन पे जडेजा की सूरत में गिरी। जी हाँ, अगर जडेजा की मैं बात करूं तो जस्ट वो चंद ही स्कोर ऐड कर सके अपनी डे 2 में और जॉफर आर्चर का वो शिकार हुए। उसके बाद शार्दुल ठाकुर और विशिंटर सुंदर के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इतनी ज़्यादा पार्टनरशिप तो इन दोनों ने नहीं की, लेकिन यह कि अपनी टीम को संभाला और कुछ रन जड़े। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 6 विकेट शार्दुल ठाकुर की गिरी जो 337 रन पे और उन्होंने बेहतरीन स्कोर किया, 41 रन बनाए और बेन स्टोक्स का ये शिकार हुए। और यूं कह लें कि इंग्लिश बॉलर काफ़ी मुहतात अंदाज से इनिंग को स्टार्ट किया और बैक टू बैक विकेट ले रहे थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं शार्दुल ठाकुर के बाद तो विशिंटर सुंदर और कंबोज के दरमियान एक लॉन्ग पार्टनरशिप तो ना हो सकी और यहाँ पे साथ छोड़ा सुंदर ने। जी हाँ, 7 विकेट गई। जस्ट कहने के उसके पीछे शार्दुल ठाकुर के पीछे ये भी गए 7 विकेट 337 रन पे गिरी और ये भी बिन स्टोक्स का शिकार हुए। यूं बिन स्टोक्स बैक टू बैक विकेट लेने में कामयाब हुए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंबोज की, तो वो भी 0 रन बनाकर वो भी बिन स्टोक्स का ही शिकार हुए। तो यूं कह लें कि 349 रन पे इनकी 8 विकेट गिर की थी और यूं कह लें कि इनके साथ ऋषभ पेंट क्रीज पे मौजूद थे और वो खेलने के लिए क्रीज पर आ गए। ये इंडिया के लिए बड़ा खुशाइन है और कह लें कि इंडिया के स्कोर बोर्ड को मजीद कुछ तकवीत मिलेगी। लेकिन कह लेंगे जस्ट 54 रन बनाए ऋषभ पेंट ने अपनी 50 मुकम्मल की, लेकिन वो मजीद बिग इनिंग खेलने में टोटली नाकाम रहे और यहाँ पे 9 विकेट गिरी 349 रन पे जॉफर आर्चर के ये शिकार हुए, लेकिन ये भी अपने स्कोर बोर्ड को कुछ मजीद बेहतर ना कर सके। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के दरमियान इनिंग का आगाज हुआ, लेकिन ये भी बुमराह 4 रन बनाए, जॉफर आर्चर का शिकार हुए और मोहम्मद सिराज जस्ट 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो यूं फर्स्ट इनिंग इंडिया अपनी उनके सारे खिलाड़ी पवेलियन लौटे 358 रन पे। एक बड़ा टारगेट देने में फर्स्ट इनिंग में वो कामयाब ना हो सके। यहाँ पे मैं अगर क्रेडिट देना चाहूँ तो इंग्लिश बॉलर का क्रेडिट है, क्योंकि उन्होंने बड़े ही बेहतरीन बॉलिंग की, स्पेशली इंग्लिश कैप्टन जो बेन स्टोक्स हैं और इनका साथ दिया जॉफर आर्चर ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज से इंडियन खिलाड़ियों को कंट्रोल किया और ज़्यादा बिग टारगेट देने में वो नाकाम रहे और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर मैं इंग्लिश बॉलर्स की बात करूं तो उन्होंने एक्स्ट्रा फर्स्ट इनिंग में 30 रन दिया और उसके बाद क्रिस वॉक ने एक खिलाड़ी को आउट किया, जॉफर आर्चर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और लैम डॉबसन ने एक खिलाड़ी को आउट किया और बेन स्टोक्स जो कि फर्स्ट इनिंग के हीरो हैं, उन्होंने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। तो यहाँ पे कह लें कि बेन स्टोक्स वाहिद बॉलर थे जिन्होंने इंडियन बॉलर बैट्समैन को रोके रखा और बड़े स्कोर की जानब ना बढ़ने दिया। तो देखना होगा कि इंग्लिश अपनी फर्स्ट इनिंग में क्या कारकर्दगी दिखाती है। कुछ ब्रेक के बाद इंग्लिश टीम अपनी इनिंग का आगाज किया
اور شاندار اننگ کا آغاز، جو کہ کہنے کہ جو کہ ہمیشہ انگلش کے اوپننگ بیٹسمین ہیں وہ فلاپ نظر آ رہے تھے پچھلے 3 ٹیسٹ میں اور 4 ٹیسٹ فرسٹ اننگ میں. اگر میں بات کروں زیک کورلی اور بین ڈکٹ کی، تو دونوں نے ہی بہترین اننگ کا آغاز کیا اور ایک لانگ اور ہیوج پارٹنرشپ لگائی. اگر میں ان دونوں کی بات کروں تو زیک کورلی 84 رنز بنائے اور کہہ لیں کہ 50 کے جسٹ 60 رن پیچھے تھے، لیکن وہ 50 تو نہ کر سکے، لیکن اچھا اوپننگ سٹینڈ دے کے یہ انڈیا کو الرٹ کر دیا کہ وہ اپنا جو 358 رنز ہے وہ ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور انگلش ٹیم بڑے ٹارگٹ کے موڈ میں دکھائی دے رہی ہے. اور دیکھنا ہوگا کہ انگلش ٹیم کتنا بڑا ٹارگٹ دینے میں کامیاب ہوتی ہے. اگر زیک کورلی کی بات کروں 34 رن پہ جڈیجا کی بال پہ وہ پویلین لوٹے. اس کے بعد اگر بین ڈکٹ کی میں بات کروں تو 94 رنز بنائے، شاندار اننگ کھیلی، جسٹ سینچری میں 6 رن کی دوری پہ، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. اور یہ کمبوج کی بال پہ پویلین لوٹے اور یوں کمبوج نے 4 ٹیسٹ میں پہلی وکٹ اپنی حاصل کی. اس کے بعد اولی پوپ اور جے روٹ کریز پہ موجود تھے. اگر ان دونوں کی بات کروں تو دونوں ہی ناٹ آؤٹ رہے اور اننگ ڈے 2 اختتام کو پہنچا. اگر اولی پوپ کی بات کریں تو 20 رن انہوں نے بنائے، ناٹ آؤٹ رہے، اور جے روٹ کی بات کروں تو 11 رن بنائے اور یہ بھی ناٹ آؤٹ رہے. اور ٹوٹل مجموعی سکور کی بات کروں انگلش کی تو 225 رنز اور جسٹ 2 کھلاڑی ہی ان کے پویلین لوٹے، جسٹ 46 اوور ہی انہوں نے کھیلے. تو دیکھنا یہ تو بالکل ون ڈے کی طرح کھیل رہے ہیں. اور دیکھنا ہے کہ یہ جو انڈیا کی پیچھے لیڈ ہے ٹیرل ہے 133 رنز، یہ ڈے 3 میں ارلی ہی اس کو اچیو کرتے ہیں یا پھر انڈین بالر ان کو مشکلات سے دوچار کرتے ہیں. اور یہاں پہ میں جے روٹ کی بات بولوں تو وہ بھی ایک ریکارڈ توڑنے کے موڈ میں ہے. اگر وہ سینچری سکور کر گئے یا 50 پلس بنا گئے تو وہ 2 کھلاڑیوں کا ریکارڈ توڑیں گے. وہ کون سے ہوں گے یہ میں بتاؤں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں، اور اگر یہ ریکارڈ توڑ گیا تو ان کے نام بھی آپ سے شیئر کروں گا. تو ناظرین دیکھنا ہوگا کہ اب 358 کا جو فرسٹ اننگ کا ٹارگٹ ہے وہ انگلش ٹیم کتنے کھلاڑی پہ اچیو کرتی ہے اور انڈیا کو مزید کتنی لیڈ دیتی ہے، کیونکہ جہاں تک ابھی نظر آ رہا ہے وہ 225 رنز انہوں نے بنا لیا اور لیڈ جسٹ 133 رنز ہی رہ گئے. تو دیکھنا ہوگا کہ یہ ان کے انگلش بیٹسمین کیا کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. بیٹنگ وکٹ ہے، فلیٹ وکٹ ہے بالکل، اور بالر کی کوئی خاص موومنٹ نہیں ہو رہی. اب امتحان ہے محمد سراج اور جسپریت بمراہ کا کہ وہ کیا بالنگ ایکشن کرتے ہیں. یہاں پہ زیادہ تر مجھے میرے اندازے کے مطابق شمن گل کا اہم کردار ہوگا کہ ان کی کیپٹنسی کیا کہتی ہے اور کیسے وہ انگلش بیٹر کو ہینڈل کرتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ ڈے 3 میں انڈین کیپٹن اور ان کے بالر کیا اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں آتے ہیں، اور یہ دیکھنا ہوگا ڈے 3 میں. تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.